Matthew alian som le kwa Jesuin hi thu ting again khit chiang in Galilee gam nusia in Jordan gal khallam Judea kwala apai hi mion tampin ama zuiwa tuamuna amaute adam sahi ama je ding in Pharisee te porkhat vapaiwa thu khat pe pe hangin pasalin azi amak ding thu kham to akitwa khiam chin adong hi Jesuin Akipa chilin piang sak pain numaila pasala boli chi thule hi thu hangin pasalin anu apa nusia in azito ki gom ninga amau gel sakhat aswak ning uhi chi thu te sim ngeilo na hi uhiam tua hi ya amau te ni hiloin khat a hi tua a hi changin pasianin agom sa te mi hingin khen ke ta hen achi hi amaute in tua hi le mi khatin azi amak na lai pya hen la azi no ki sakta hen chi in bahangin Moses in thu pya hi hiam chin adong hi Jesuin naute nalung tangu khaulwa a hi manin zinamak the na dingun Moses in phalna hongpia hi ai hangin achila kipan hibang a hi ke hi ken kongenina angki kom sanna hanglo ngal azima a numeidang aten pi peuma angkom swa hi chin adong hi nungzui tein ama kianga nupakal thu hibang dinga hi le kwama kiten pi lo ding hoi zo hi achiu hi Jesuin amao tunga kipya sate simlo kwama in hi thu hilna asang the ke ringu hi a hangin mi por khatte ge sa in aswa ku hi por khatte a hi le mi te ge a hi adang por khatte in van tungam hangin kwama aten pi ke u hi thu asang the pe in san ding a hi achi hi to chiang in amaute tunga khun nga sak ding le ama wa ding thu angen sak ding in Jesu kyanga naw pang no te akipai pi hi ayang in nungzui te in to apai pi te ata yu hi Jesuin naw pangno te ka kyanga hong pai sakun amao te dal ke yun fan tungam chi hibang te a hi achi hi amaute tunga akhut te anga khit chiang in tuamun pan apai khia hi tolai takin Jesu kyanga mi khat vapaya Siao nun tak ton tung na ka nga theina dingin ahoi bang ka sem ding hiam chin adong hi Jesuin ahoi thu bang hangin ke hongdong na hi hiam mi hoi khat bek a om hi nun tak na nga noble thu piak te zuin achi hi tuap ni pain koi te hiam chin adong hi Jesuin twal that ke yin ang kom ke yin gu ke yin zuaw te chi pang ke yin anu na pa to yin nang le nang na ki it bangin na veng te it in achi hi tua khang no pain hi teng ka zui zo sa a hi bang ka sam la hiam achi hi Jesuin na hoi kim nop le payin na nei sa khem pe zuaken la mi zong te na piain tua hi le van tunga go na nei ding hi tua hi changin hong payin la kanung hong zuin chin adong ki khi khang no pain hi thu azak chiang in hau ma ai manin lung si de du in apai khiai tua chiang in Jesuin nungzui te kianga tuta konggenina mi hau te van tungam alu zo na ding ahak sama ma hi konggen ki kina mi hau khat pasian gam alu ding sangin kalao khat phimbil wanga athol ding bai zo ding hi achi hi nungzui te in hi thu azaku chiang in lamdang sama mawa tua hi mok le kwa ki hon khizo pe ma ding hiam achiu hi Jesuin amau te ena hi thu mi hingin hi theilo hi ai hangin pasianin na hempel hi the hi achi hi pitain ko tein na khem pe nu siain nang kong zui hi tua hi le ko bang kalem lo ding hiam chin adong hi Jesuin amaute kianga thutak konggenina na hempel ki bol thakun mi hing tapa ama kumpi to khom min thang tunga atut changin keima nung hongjui no te zong kumpi to khom som lani tunga tuin
Israel mi be som lani te tunga thuna hen dingu hi keima hangin a in a lo asangam no asangam pa anu apale atate nu sepe uma in aza zakhat nga in nun tak ton tung na zong alwa ding hi ai hangin amasate tampi nu nung dingo a anu nung te tampi amasa dingu hi